Eh bien, Bidi est de retour. Bidi está de volta Et nous pouvons continuer. e podemos continuar. Eu queria então colocar duas questões. J'aimerais poser deux questions. Aí a primeira questão, La première, ainda um pouco na continuação un peu dans la continuation do que Bidi nos estava a explicar, de ce que Bidi nous expliquait relativamente ao HP en relation à HP, nos negócios dans les affaires e nas empresas. et dans les entreprises. É a nossa intenção, Notre intention, aqui em Portugal, ici au Portugal, e espalhar pelo mundo, est élargir par le monde com o apoio de Bidi avec l'appui de e Bidi de todos os intervenientes, et de tous les intervenants, e especialmente do nosso querido Jean-Luc, et spécialement de notre cher Jean-Luc, começar commencer a trabalhar nessa área. à travailler dans cette spécialité. Há algum conselho Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil? que tenha para nos dar neste momento? Eh bien, soyez le plus naturel possible. Seja o mais natural possível. Gardez présent à l'esprit Guardem presente no espírito que l'amour est libre. que o amor é livre. Il ne peut pas être organisé, Não pode ser organizado, mais effectivement, agapé, mas efetivamente HP, pénétrant au sein de l'organisation, penetrando na organização, mettra fin à l'organisation. porá fim à organização. C'est très bien comme ça. É muito bem assim, está muito bem assim. Il faudra peut-être, ou il faudrait peut-être, Seria possível, talvez, un discours plus acceptable. discurso mais aceitável. Ce n'est pas le mot agapé qui est en cause, Não é a palavra HP que está em causa, mais bien de veiller mas antes de velar, à ne pas mêler dans cette introduction, não quelque pá part, misturar nesta introdução algures des données liées à dados l'énergie ligados à energia, ou à la ou à spiritualité espiritualidade, ou à des rituels. ou a rituais. Vous avez simplement à Vocês délivrer têm simplesmente de livrar la bonne nouvelle a boa notícia et le système implosera de l'intérieur. e o sistema vai La liberté est là. interior. A liberdade está aí. Il y a effectivement, comme je l'ai dit, Existe efetivamente, como eu disse, au sein des groupes, nos grupos, au sein des organisations, nas organizações, une forme uma d'ouverture, forma de abertura, de réceptivité, de receptividade, dans laquelle il faut s'engouffrer na qual se tem que entrar pour délivrer simplement para livrar simplesmente la bonne nouvelle a boa notícia et peut-être les e mécanismes talvez os mecanismos de fonctionnement de funcionamento venant mettre fin à la prédation vindo pôr fim à predação et à la e à compétition competição, pour le remplacer par la para coopération substituir pela cooperação et surtout la joie. e, sobretudo, a alegria. À ce moment-là, A partir daí, il n'y aura pas de não résistance, haverá mais resistências, il n'y aura pas de confrontation não haverá mais confrontações et il y aura acceptation. e haverá aceitação. N'oubliez pas Não se esqueçam que c'est votre présence qui est agissante que é a vossa presença que haja et non pas vos mots et vos concepts. e não as vossas palavras e os vossos conceitos. Effectivement, Efetivamente, les organisations de quelque nature que ce as soit organizações de qualquer natureza que sejam sont mûres pour cela. estão maduras para isso. Mais ne vous trompez pas de discours, Mas não se enganem no discurso, soyez présents, estejam presentes, soyez simples, sejam simples, soyez naturels. sejam naturais. Vous n'avez rien à vendre Vocês não têm nada a vender si ce n'est a être não présent. ser estar presentes. Et là E aussi, aí também vous constaterez, vocês constatarão, pour ceux qui veulent œuvrer dans ces para domaines, aqueles que querem trabalhar nesse domínio, que tout se fera avec que facilité, tudo se fará com facilidade, avec fluidité, com fluidez, avec évidence. com evidência. Et rappelez-vous que c'est E avant lembrem-se tout que é antes de mais votre nada, a présence vossa presença à l'intérieur d'une no organisation interior de uma organização qui est la bonne que nouvelle é boa notícia et qui est l'agent e que é agissant o agente agindo
de la rupture. da ruptura. Ça ne sera plus une Não disrupture, será mais uma disruptura, mais une rupture mas uma totale, ruptura total, complètement comprise, completamente compreendida, à défaut d'être acceptée dans un premier temps, por falta de ser aceita nos primeiros tempos. mais bien évidemment, Mas, ça sera trop evidentemente, tard pour eux, será tarde demais para eles, puisque le verbe agapé porque o verbo HP sera dans leurs fruits. será a minhoca HP estará no fruto deles. Et tout naturellement, E tudo naturalmente, sans effort, sem esforço, dès que vous serez dans le fruit, dans desde l'organisation, que estarão no fruto, na organização, cela sera agissant de lui-même. isso age por ele próprio. Soyez simplement souriants, Sejam simplesmente Aimant. sorridentes, amantes, disponibles. disponíveis, Vous n'avez pas à séduire, não têm que seduzir, vous n'avez pas à imposer, não têm que impor, mais vous avez à mas être têm vrai. que ser verdadeiros. Dans votre présence, Na vossa presença, les mots suivront d'eux-mêmes. as palavras seguirão delas próprias. Paradoxalement, Paradoxalmente, au sein d'une organisation, numa- quelle qu'elle numa soit, organização qualquer que seja, ne partez pas avec un não plan partam ou un com programme plano d'intervention. ou um plano, um programa de intervenção, Tout se déroulera, tudo se desenrolará. là aussi, Aí também, selon l'intelligence de la segundo a lumière. inteligência da luz. Parce que les groupes, les Porque os organisations, grupos, as organizações, les acteurs de la société os atores da sociedade sont prêts quelque part. estão prontos, alguns. Et c'est votre présence, E é a vossa presença, plutôt que votre discours, antes que o vosso discurso, plutôt que votre plan antes que o vosso plano de d'intervention intervenção, qui sera que efficace. será eficaz. Voilà. Eis aqui, Deuxième question. segunda pergunta. A segunda pergunta que vou pôr em nome La de deuxième alguns question que je vais poser au nom de quelques participants e que me preocupa também a et qui mim, me préoccupe aussi à moi. tem a ver com os portais orgânicos. Ça, c'est en relation avec les portails organiques. Há uns anos atrás, Il y a des années en arrière, eu não sei qual foi o interveniente, je ne sais pas quel a été l'intervenant, para identificar um portal orgânico, pour identifier un portal organique, bastaria sentir, il suffirait seulement sentir se conseguíssemos, si on arrivait, se eles teria coração ou não. s'il avait un cœur ou pas. E de facto eu experimentei isso várias En vezes effet, j'ai essayé ça plusieurs fois e infelizmente et malheureusement, encontrei muitos. j'ai trouvé beaucoup. Ainda há Malheureusement, J'en ai trouvé beaucoup. il y en a 50%. Existem 50%. Et vous doutez bien que dans les Vocês pensam organisations bem que as organizações pyramidales, piramidais, avec des hiérarchies, com hierarquias, c'est là où vous avez le plus de é onde possibilités vocês têm mais possibilidades de trouver des portails organiques. de encontrar portais orgânicos. Je vous rappelle que ce que vous Eu nommez lembro que portail aquilo que organique vocês chamam portais orgânicos agit par mimétisme agem por mimetismo, et par conformisme. por conformismo. C'est très facile à É reconnaître. muito fácil de reconhecer. Les règles, toujours les As règles, regras, sempre as regras, mais même au sein des organisations, mas mesmo nas effectivement, organizações, où ils sont efetivamente, plus nombreux, onde estão mais ils em ne número, représentent não representam aucune force réelle d'opposition. nenhuma força real de oposição. Rappelez-vous, Lembrem-se, ils agissent par mimétisme. eles agem por mimetismo. Si Agapé est Se dans le HP fruit, está no fruto, ils imiteront Agapé, eles imitarão HP. eux aussi. Eles também. Donc il n'y a aucun problème, Portanto, contrairement não há à nenhum il y a problema, quelques ao années. contrário de alguns anos atrás. La route est ouverte. A estrada está aberta. Agissez avec chacun Hajam cada avec le même amour, com o mesmo amor. qu'il soit portail organique ou Seja pas. portal orgânico ou não. Ne change rien Não muda dorénavant. nada a partir de agora. Les portails organiques Os ou portais sans âme, orgânicos ou sem alma, je le répète, eu agissent repito, par agem por mimétisme. mimetismo. Et s'ils voient E se eles, autour d'eux se eles veem à volta deles que l'organisation que a bascule organização reverte-se dans cette rupture, nesta ruptura, ils suivront. eles seguirão. Ils n'auront aucune intention de Não s'opposer terão nenhuma intenção de se opor
ou de maintenir quoi que ce soit de passé. ou de manter o que quer que seja do passado. Ils imitent, Eles imitam, mais ne vous souciez pas mas não se preocupem de cette imitation. desta imitação. L'important, c'est qu'ils ne O puissent plus importante é que représenter eles não possam mais representar une force valide uma força válida d'opposition à la de vérité, oposição à verdade. puisque rien ne peut Porque s'opposer à ce qui nada est se pode écrit. opor ao que está escrito. N'ayez aucun frein par rapport à Não tenha cela. nenhum travão em relação a isso. Plus vous serez simple, Quanto mais forem simples, plus vous serez présent, mais estarão presentes, plus l'intelligence de la lumière mais a inteligência agira da aussi. luz agirá também. Et pas seulement dans E não Agapé só em HP, entre deux individus, entre dois indivíduos, mais directement dans mas l'organisation, diretamente na organização, dans le groupe. no grupo. C'est ce qui se passe de la même É o que se façon passa da mesma maneira dans ce que vous nommez no que rencontre, vocês chamam encontro, quand vous êtes réunis quando dans le vocês même estão espace, reunidos no mesmo espaço, même sans rien connaître et sans mesmo rien sem vivre de la conhecerem nada e vérité, viver da verdade, vous ne pouvez vocês que não être podem ser contaminés. mais nada que contaminar. Vous êtes tous fichus Estão todos en tant que personnes. tramados como pessoas. Et ça sera la même dynamique dans E les será a organisations. mesma dinâmica nas organizações. Tout est parfait, Tudo é perfeito, tout est écrit. tudo está escrito. Le moment est venu de délivrer la bonne O nouvelle. momento chegou de livrar a boa notícia, Et la bonne nouvelle, c'est vous. e a boa notícia são vocês. C'est votre présence. É a vossa presença. C'est le champ É o informationnel campo informacional, du cœur ou do du feu coração sacré du do cœur fogo sagrado do coração, qu'ils vont reconnaître que vão reconhecer avant de se retrouver dans vos mots éventuels. antes de se encontrarem nas vossas palavras eventuais. La contagion A est contaminação imparable. é imparável. Agapé est fatal. HP é fatal, De plus en plus. cada vez mais. Autre chose, Outra coisa? Sim? Era só para agradecer a Bidi Je voudrais juste remercier Bidi por estar a queimar, pour être en train de brûler, especialmente. spécialement la poitrine et le visage. Muito obrigada. Merci beaucoup. on peut augmenter la puissance, hein. Podemos aumentar a potência. Potência. Pendant que vous n'avez pas de questions, Enquanto não têm perguntas, c'est pas une conclusion, mais une não é espèce uma de conclusão, mas synthèse. uma espécie de síntese. Puisque nous avons parlé des individus, des groupes, des Falamos organisations, dos indivíduos, dos grupos, das organizações. vous devez Vocês devem retenir quelque part reter alguns que dorénavant, que daqui em diante, de plus en plus souvent, e cada vez mais frequentemente, de plus en plus spontanément, cada vez mais espontaneamente, vous constaterez vocês constatarão que votre présence que a vossa presença est agissante, é agissante, que active, age, é ativa, bien plus que vos mots, muito mais que as vossas palavras, bien plus que vos discours muito mais que os vossos discursos, ou que vos techniques. ou que as vossas técnicas. Soyez spontanés, Sejam espontâneos, laissez être ce qui est, deixem ser o que é, accueillir, accepter, acolher, aceitar, permettra effectivement permitirá efetivamente de mettre fin au niveau sociétal, pôr fim ao nível social, au mécanisme de fonctionnement de funcionamento que vous nommez que patriarcaux vocês chamam patriarcal, et rendra e tornará la société a sociedade disponible, disponível, ouverte à la vérité, aberta à verdade. et ils ne pourront que la vivre. E só não poderão nada mais que a viver. Autrement dit, Agapé Résonance De Réseau outra maneira, a rede HP Ressonância sera efficace será eficaz non plus seulement não entre só des individus, entre indivíduos,
Mais comme vous le verrez, Mas como verão, si vous en avez le temps, se tiverem tempo para isso, entre les groupes eux-mêmes, Entre os entre grupos, les organisations neles elles-mêmes, mesmos, entre as organizações elas mesmas, mettant fin pondo fim. en résumé, Em resumo, plus vous acceptez Agapé, quanto mais aceitarem a HP, plus vous êtes dans votre présence, mais estão na vossa presença, ici et maintenant, aqui e agora, en cet accueil, neste acolho, neste acolhimento, plus la virulence mais a agressividade de votre da contamination vossa contaminação sera efficace. será eficaz. Et comme je viens de le dire, E como eu acabei de dizer, cette fois-ci, ce n'est plus une esta épidémie vez não é mais uma epidemia des individus, dos indivíduos, les uns envers les autres, uns para com os outros, mais le système mas o sistema entrera lui-même en autocombustion entrará ele mesmo em autocombustão et en agapé, e em HP, amortissant d'autant plus amortecendo quanto mais le choc de o l'humanité choque da humanidade lié à l'événement, ligado quel qu'il ao soit. acontecimento, qualquer seja ele que for. Autre chose, Outra coisa? Hã? Bom dia, Bidi. Ah, bonjour Bidi. Une question. Eu queria aqui deixar o meu testemunho. Je voudrais laisser ici mon témoignage. Há algum tempo que comecei a usar Il y a quelque temps, j'ai commencé à utiliser o HP FAM HP Femme e logo na primeira vez que et de usei suite, esta ressonância, la première fois que j'ai essayé cette résonance, eu fui transportada j'ai été transportée para um sítio verde vers un onde endroit havia muita serra. qui était vert avec beaucoup de collines. Fui andando até que encontrei um buraco J'ai marché jusqu'à ce que j'ai trouvé un trou onde eu poderia entrar. où je pourrais entrer. Eu senti que deveria J'ai entrar, senti que je devrais entrer, mas estava com medo de entrar. mais j'avais peur de rentrer. Mas como senti que devia de entrar, Mais o comme meu j'ai medo- senti que je devais rentrer, ma peur, o que eu senti foi mais forte que o medo que eu acabei por ce que entrar. j'ai senti, c'était plus fort que la peur et j'ai fini par rentrer. Então, quando entrei nesse buraco, Alors, quand je suis rentrée dans ce trou, encontrei uma gruta j'ai trouvé une grotte muito bonita, très jolie, com muita luz, uma avec água beaucoup muito de lumière cristalina. et une eau très cristalline. Eu vi o reflexo de mim J'ai vu mon réflexe na água. dans l'eau. Senti-me muito bem, Je me suis sentie bien, mas infelizmente sempre que vivo experiências mais onde, malheureusement, toujours quand je vis des expériences onde me sinto muito où je bem, me sens très bien, acordo logo. je me réveille toujours. mais Je me réveille toujours. Entretanto, ontem, quando usei a prática, outra Hier, vez, quand j'ai utilisé cette pratique encore, voltei je suis a retournée este sonho. à ce rêve. Não fiz resistência ao entrar, reconheci de J'ai imediato j'ai o pas local. fait de résistance en rentrant, j'ai reconnu tout de suite l'endroit E entrei na gruta et je suis rentrée dans la grotte. e lá estava aquela luz, Et là, il y avait la même lumière, aquela água muito cristalina, la voltei même a eau ver, cristalline que j'ai revue de ouvia, nouveau. ouvia mais ao fundo como se fosse uma cascata. J'entendais plus au fond comme si c'était une cascade. E é aí que eu não consigo ter percepção Et c'est là que je n'arrive pas à avoir une perception. se este sonho Si ce rêve aconteceu logo quando eu fiz a est prática arrivé tout de suite quand j'ai pratiqué, ou se já foi Ou quase se- quando estava para me levantar. ou si ça a été quand j'étais sur le point de me lever. Porque Parce que quando estava a ouvir a cascata, quand j'écoutais la cascade, a minha irmã ma do sœur quarto de chambre
entrou aflita est rentrée dérangée porque a parce que torneira le robinet da casa de banho, da de la banheira, salle de do bain, chuveiro, de la baignoire, tinha encravado. était bloquée. Então eu Alors, levantei-me logo, je me suis levée aussitôt, tentei j'ai fechar a essayé de torneira fermer le robinet sem sucesso, et je ne suis pas arrivée. mas não me preocupei. Mais je ne me suis pas préoccupée. Despi o pijama e tomei banho. J'ai enlevé le pyjama et j'ai pris une douche. Entretanto, como En attendant, já tinha tomado banho comme j'avais déjà pris la não douche consegui fechar a et j'ai torneira, pas réussi à fermer le robinet, estamos com mais dois irmãos. nous sommes avec deux autres frères. Como somos duas mulheres e não conseguimos fechar Comme a nous sommes torneira, deux femmes et on n'a pas réussi à fermer le robinet, fomos chamar o irmão homem. on a appelé l'homme qui était avec nous. Com um simples toque, fechou a torneira e perguntou-nos o Avec que é un, que se simple, passava. avec un simple tour, il a réussi à fermer le robinet Perguntou-nos o que é que se passava. et il nous a demandé qu'est-ce qui se passait. Pronto, a minha experiência é esta, é que eu fiquei tranquila, tanto na Mon cascata, expérience, c'est là. Je suis restée tellement tranquille aussi dans la cascade. Normalmente eu Não. entro em stress, Normalement, je Não rentre en entrei em stress et je suis restée calme. tomei banho, J'ai pris la douche. continuei tranquila, J'ai- apenas me preocupei J'ai continué tranquillement et après, à peine je me suis préoccupée avec que os outros irmãos podiam ter que tomar banho com água fria. que les autres, ils auraient pu peut-être prendre leur bain avec de l'eau froide. A minha pergunta é Ma question est, se é que é possível saber o que é que isto est-ce que pode c'est possible de representar para mim, savoir qu'est-ce que ça peut représenter pour moi para mim ou para todos Pour os moi que ou pour estamos tous qui sont ici? Le fait que le robinet ne ferme pas. O facto que a torneira não feche? aqui? Não, a cascata. Non, la cascade. E tanta água. Et Tanta água. voir autant d'eau et être en relation avec autant d'eau, dans le rêve et en vérité. Il y a superposition A superposição des mondes. dos mundos. Le réel O real est irréel. é irreal, Le rêve est le réel. o sonho J'ai déjà eu é l'occasion o de le real. dire. Já tive a ocasião de dizer. Sauf que là, il y a une Só que telle aqui há uma tal intrication, intricação, fusion, fusão, que le robinet et la cascade, c'est la même chose. que a torneira e a cascata é a mesma coisa. Qu'est-ce que ça veut dire? O que é que isso quer dizer? L'eau ne s'arrêtera plus. A água não parará mais. En termes macrocosmiques sur Terre, Em termos macrocósmicos na Terra, ça s'appelle le chama-se déluge. o dilúvio. O dilúvio. C'est exactement ce que vous É vivez. exatamente aquilo que estão a viver. Regardez vos écrans, ce qu'ils Olha, vous os disent vossos ecrãs, o que eles sur le dizem feu et l'eau sobre o et fogo e l'air, a água e o ar, l'action des a éléments, ação dos elementos, en toi comme à l'extérieur de em toi, ti como no teu exterior, dans la na conscience, consciência, dans le rêve, no sonho, dans le physique no físico et de partout. e em todo lugar. Le déluge, O dilúvio, au sens biblique, no sentido bíblico, a réellement commencé. começou realmente Il ne peut que s'accentuer, e só vai se acentuar. tout comme l'action des 4 éléments, Tudo como a ação dos 4 elementos. puisque l'éther Porque o éter est installé, está instalado, déchirant et fissurant de toutes parts, rasgando e rachando por todos os sítios, le mythe de la o création. mito da criação. Cela avait été Isso foi expliqué longuement explicado longamente par 2 intervenantes, por 2 intervenientes, Noyes et Snow, Noais e Snow, qui vous avaient décrit tout que cela, escreveram isso tudo, qui se déroule maintenant. que se está a desenrolar agora. L'eau est porteuse de la bonne A nouvelle, água é portadora da boa notícia et non pas d'effroi ou de peur. e não de medo ou de terror. Plus l'eau est partout, Quanto mais a água estiver em todo o lugar,
plus elle informe littéralement mais ela informa literalmente la matière a matéria, qu'elle n'existe pas. que ela não existe. Il en est de même pour toi, E é assim para ti também, à travers através ta vision ou ton da rêve, tua visão, do teu sonho, et le simple robinet e a simples torneira. il y a une espèce de Há uma espécie de synergie, sinergia, de de synchronicité, sincronicidade, à l'extérieur comme à no l'intérieur, exterior como no interior, à l'échelon de l'individu à escala do indivíduo, comme sur l'ensemble de la como Terre. no conjunto da Terra. Il y a donc superposition là aussi, Existe, portanto, superposição aí Traversée. também. Atravessem. éclairage A travessia, esclarecimento et e résolution, resolução. l'action des éléments A ação dos elementos est bien évidemment é essentielle evidentemente essencial quant à la réalisation quanto à realização du choc de do l'humanité. choque da humanidade. Il en est de même pour les volcans, É igual para os vulcões, pour les forêts, para as florestas, pour les séismes, para os seísmos, pour les cyclones. pelos ciclones. Tout ce qui se produit Tudo o que se actuellement produz actualmente n'est ni une não é punition, nem um castigo, ni une rétribution. nem uma retribuição. L'homme n'y est pour rien. O homem não é culpado de nada. C'est le retour de la vérité. É o retorno da verdade. Tu le vis à travers tes visions et tes Tu rêves vives isso através da tua visão e dos teus sonhos, qui touchent maintenant que tocam agora même le plan matériel. até o plano material. Un simple robinet. Uma simples torneira. Voilà la réponse. É esta a resposta. Obrigado, Bidi. Merci, Bidi. Mas já agora queria só colocar aqui Mais j'aimerais, voltar atrás. je voudrais revenir en arrière, si c'est possible, en relation à ça. É que antes de eu começar a usar a frequência HPFA, Avant que je commence à utiliser la fréquence FAM, tive vários sonhos, j'ai eu de plusieurs rêves, pesadelos, cauchemars, em que me afogava em águas muito sujas. où je me noyais dans des eaux très sales. E isso para mim era aflitivo. Et pour moi, c'était très angoissant. A minha pergunta é, Ma question neste é- momento En ce moment, eu fui abençoada com uma j'ai cascata été linda. bénie avec une belle cascade. Ça veut dire simplement, Quer dizer simplesmente, l'eau c'est aussi dans les rêves, a dans les água está visions, também nos sonhos, nas visões, sur un plan plus psychologique, num plano mais psicológico. le symbole de O l'inconscient. símbolo do inconsciente. Donc ton inconscient, tes Portanto, mémoires, o tes teu blessures inconsciente, as tuas memórias e as tuas feridas ont été nettoyées. foram limpas. L'eau sale dans un A água rêve, suja num sonho, où qu'elle soit, onde quer que ela esteja, signifie que l'inconscient significa que o inconsciente est surchargé está sobrecarregado de mémoires, de de blessures, de memórias, de peurs. feridas, de medos. C'est un cauchemar. É pesadelo. Et dorénavant, tu le dis toi-même, E desde já tu dizes l'eau est agora propre. que a água está limpa. Il y a donc une réelle Portanto, transformation, há uma real transformação, un lavage uma réel lavagem real. de tout ce qui était Tudo inconscient, o que era inconsciente, tout ce qui était mémoriel, tudo o que era memorial, blessures et traumatismes. feridas e traumas, Cela concourt à ta isso liberté. concorre à tua liberdade. Dans l'analyse des rêves, Na análise dos sonhos, cela est parfaitement cohérent, isso é perfeitamente coerente. sans même parler du Sem trou mesmo et de falar la grotte. do buraco e da grota. La grotte A gruta est le lieu de l'initiation, é o lugar da iniciação, le lieu du secret o lugar do segredo, qui est caché, que está escondido, où on accède par un trou noir onde se acede por buraco negro, afin de vivre la a vérité. fim de viver a verdade. Tu es l'eau de vie, Tu és a água da vida, l'eau créatrice, a água criadora,
le support de vie, o suporte da vida, qui était encombré que estava carregado de toutes les de histoires todas essas histórias et qui a été lavé par l'eau pure. e que foi lavado pela água pura. Cela te parle? Isso fala-te? Sim. És aguardente. Sim. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit qu'elle était l'eau ardente. Mot? L'eau ardente. L'eau de vie en portugais se dit eau ardente. Eh bien oui, Ouais. l'eau c'est le feu de l'esprit, c'est le Ah, baptême de l'esprit. A água é o fogo do Espírito, é o batizado do Espírito. C'est ce qui avait été expliqué par de nombreux intervenants Foi o que foi explicado por muitos intervenientes sur les eaux d'en haut sobre as águas de cima, ou eaux du mystère o alto do mistério et les eaux d'en bas, e as águas de baixo, les eaux de la as manifestation. águas da manifestação. La réunion A des eaux d'en a haut reunião das águas de cima et des eaux d'en bas e das águas de baixo est nommée Maïm. chama-se En hébreu. Maim em hebreu. L'eau est source de vie. A água é fonte de vida. Je te rappelle qu'il existe Eu au-dessus lembro de la que tête, existe acima da cabeça en ce qui fut appelé le 13e o corps, que foi chamado o 13º corpo, nommé chamado chez les Tibétains le Vaishra, nos tibetanos Vaishra, et nommé par les mystiques chamado pelos occidentaux místicos ocidentais la fontaine de a cristal, fonte de cristal, parce que le cristal, que o cristal, comme l'eau, como a água, sont assimilables são assimiláveis à la même chose. à mesma coisa. L'eau est un cristal, A água é cristal, souple certes, liquide, flexível, certo, en tout cas dans la forme de l'eau em todo liquide, caso na água líquida, na forma da água líquida. mais vous savez tous que Mas l'eau vocês peut sabem prendre todos plusieurs que a água aspects. pode tomar mais que aspecto. L'eau solide, A água sólida, gelée, gelada, l'eau évaporée, la a vapeur, água evaporada, o vapor. et même au sein de la E structure mesmo na physique de estrutura l'eau, física da água, celle-ci n'est pas esta uniforme. não é uniforme. J'en connais pas assez pour vous en Não parler, conheço mais bastante para vos falar disso. l'eau, Mas indépendamment a de água, ses qualités, independentemente das suas qualidades, possède un agencement possui cristallin um agenciamento cristalino différent diferente selon l'environnement. segundo o environnement, o ambiente. L'eau, c'est le feu. A água é o fogo. Obrigado, Bidi. Merci, Bidi. Je vous rappelle que les premières phrases Eu lembro-vos que as primeiras frases de l'écrit nommé Bible, do escrito il est chamado bien Bíblia, dit, onde está au dito, commencement, ao começo, l'esprit o espírito flottait sur les eaux. a floter, como é que se diz? Pairava em cima das águas. Aujourd'hui, l'esprit a Hoje, fécondé l'eau. o espírito fecundou a água. C'est le chant des cétacés É o canto dos cetáceos qui a informé l'eau que informou a água. que le temps était Que o venu tempo chegou de cesser de rêver. de cessar de sonhar. C'est le réveil. É o sonho, é o despertar. Le chant des O cétacés canto dos cetáceos qui résonne de que façon ressoa de maneira nouvelle, nova, pas seulement maintenant, não só agora, mais depuis de nombreuses já há années, muitos anos. est la bonne nouvelle É a boa notícia. et réinforme l'eau E reinforma a água avec l'esprit de com o vérité, le espírito da paraclète. verdade, o paracleto. L'eau est fécondée. A água está fecundada. La matrice originelle de A vie du matriz premier rêve original da vida do primeiro sonho a été solutionnée. foi resolvida. L'esprit a fécondé O l'eau. espírito fecundou a água. Ce que vous nommez O que processus vocês vibratoire chamam de dans vos processo corps, vibratório nos vossos corpos, par l'arrivée des particules pela chegada adamantines, das partículas adamantinas, les piqûres que vous sentez partout, as agulhadas que vocês sentem em todos os sítios, do par la corpo, présence du corps pela d'éternité, presença do corpo de eternidade,
est un feu d'amour É dévorant, fogo de amor que devora. une consumation Uma d'amour. consumação de amor. Que fait l'eau dans ces cas-là? O que é que faz a água nestes casos? Je parle de l'eau Eu physique. estou a falar da água física. Elle s'évapore. Ela evapora-se. C'est une É combustion uma combustão qui change la nature que muda a natureza et la e a manifestation de l'eau. manifestação da água. C'est l'action de l'esprit, É a ação do de Espírito, vérité, da verdade, sur l'eau de sobre votre a, corps, sobre a água do vosso corpo, sur les eaux de la terre, sobre as águas da terra, sur les eaux du mystère d'en haut. sobre as águas do mistério de cima. En quelque De sorte, qualquer maneira, le déluge o dilúvio est un baptême nouveau, é novo batizado, qui est le baptême de l'esprit que qui é est o retrouvé. batizado do Espírito que é encontrado. Est-ce clair? Está claro, Comme de l'eau claire. como água clara, Claríssimo. très clair. Je vous rappelle que l'eau est transparence. Eu lembro-vos que a Quand água elle é est propre. transparência quando ela está limpa. Elle est information Ela é informação et l'eau porte la bonne nouvelle e dorénavant. a água, desde já e a partir de agora, traz a informação Les da eaux boa d'en haut notícia. As águas de cima Fusionne avec les eaux d'en bas fusionam com as águas de baixo, de la même da manière mesma maneira que vous fusionnez votre corps physique que vocês fusionam o vosso corpo físico avec le corps com o d'éternité. corpo da eternidade. C'est la même chose É a mesma coisa. à l'échelon atomique, À escala atômica, cellulaire, celular, individuel, individual, collectif, coletiva, sur l'ensemble de la Terre sobre o conjunto da Terra et dans l'ensemble de la e no création. conjunto da criação. Posso colocar só uma questão, uma pergunta mesmo. Je vais faire une question. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui. Sim. De alguns meses para cá, desde que comecei a praticar Il y a o HP quelques mois en arrière, depuis que j'ai commencé à pratiquer HP, femme, eu sei que estou num corpo físico, je sais que je suis dans un corps physique, mas cada vez mais mais chaque fois plus, eu me sinto je me sens do lado de fora de qual. Hoje, aqui, por exemplo, nestes 4 dias, eu tenho-me sentido em casa. je me sens à la maison. No meu dia-a-dia, eu Dans sinto mon quotidien, je me sens, sinto que é como se estivesse a ver as outras pessoas c'est comme si je voyais les autres personnes numa tela dans un écran e que não faço parte et que je ne fais pas daquele part grupo, de ce das groupe, pessoas que, de ces com personnes quem me dou todos os dias. que je fréquente tous les jours. Isso pode ser porque eu já encontrei Est-ce que ça peut être parce que j'ai déjà trouvé a verdade, la vérité? é normal, Est-ce que c'est normal? porque Parce não é que me que incomode. c'est pas que ça me dérange. Eu sinto-me bem Je me sens bien, assim. comme ça. Qui peut savoir si c'est la vérité à part toi? Quem é que pode saber se é verdade? Mais je te donne la réponse. Oui, Ele dá-te c'est a évident. resposta. Sim, C'est é normal. evidente que é normal. Plus que normal. Mais que normal. C'est naturel. É natural. Beaucoup de phénomènes Muitos fenómenos, visuels, Visuels, physiques, physiques. je parle pas de vision. não falo de visões, Beaucoup de phénomènes corporels muitos fenómenos corporais traduisent cela traduzem isso et sont en relation avec cela. e estão em relação com isso. Il y a une concordance Há totale uma concordância total, où le mystère est résolu onde o mistério foi resolvido au sein même de la manifestation. na manifestação. L'esprit ne flotte plus sur les eaux, O espírito já não flutuia em cima das águas, il a fécondé les eaux. ele fecundou as águas. C'est la bonne nouvelle É a boa notícia. qui se traduit par vos Que se vibrations, vos traduz pelas picotements, vossas vibrações, pelas vossas agulhadas, les changements de perception et de as vécu mudanças tels de que tu les percepção e décris. vivido tal que tu escreves ou Vous descreves. n'êtes pas fou, Vocês não são malucos? c'est la seule chose réelle. É a única coisa real. Le rêve s'éteint O sonho. et tu le apaga-se. dis toi-même, E tu dizes mesmo tu te sens chez toi. que tu sentes-te em tua casa.
Ça se passe ici et maintenant, Isto passa-se aqui e agora, dans l'instant no présent, momento presente, pas ailleurs. e não noutro sítio. C'est dans le cœur de É chacun, no coração de cada même s'il ne le vit pas mesmo encore. se ele ainda não o vive. Ça a été dit, Foi dito, tous les corps d'éternité todos os sont corpos da présents, eternidade estão presentes, que vous le perceviez ou que o pas. percebam ou não. Et c'est ce corps E é d'éternité esse corpo de eternidade qui consume que l'eau consome a água et met le corps en e combustion. põe o corpo em combustão. La combustion est A réelle, combustão é real, c'est pas symbolique. não é simbólico. Vous allez réellement Vocês estão, être consumé vocês par la vão lumière. realmente ser consumidos pela luz. C'est vous-même qui vous consumez São vocês próprios que se consomem. par l'acceptation et Pela le vécu. aceitação e o vivido. Tout est normal. Tudo é normal. Quand nous disons que Quando tout nós ce qui dizemos doit que être tudo deve est ser é, et que tout est à sa e que juste tudo está no place, seu lugar certo, c'est pas une jolie não é idée, uma linda ideia, c'est la stricte vérité É matérielle verdade estrita, é material, de ce que vous do que vivez. vocês vivem. Não tenho mais questões. On n'a plus de questions. Muito obrigada. Merci beaucoup. Bibi. Merci à toi. Obrigado a ti. Então, havia uma questão. Bidi, Didi, eu queria agradecer. j'aimerais remercier avant tout et en premier lieu, Tudo, e com todo o amor. avec mais tout l'amour profundo le plus do meu profond ser, que é humano, de mon être qui est humain, tudo o que ao longo destes anos tout ce todos que, tenho recebido au long de ti. de ces années, j'ai reçu de toi. Agora é Maintenant, uma questão j'ai relativamente à ressonância HP. Une question en relation à Agapé. Como transmissor, Comme transmisseur, quantas vezes, Combien de fois? ou com que frequência se deverá donc, enviar, avec quelle fréquence on doit enviar envoyer o HP Agapé a preceptor, à un récepteur para que tenha, pour qu'il para ait, que sinta pour a sua qu'il liberdade qu'il sente sa liberté no au maximum. Il n'y a aucune règle, Não há nenhuma regra, il n'y a aucune limite. não há nenhum limite. Vous ne décidez rien. Vocês não decidem nada. Et d'ailleurs, dans la pratique, E sans além pratique disso, na d'Abba, prática, sem prática da Abba, vous verrez très vite que vous vocês n'avez vão plus ver besoin muito des mains, rapidamente que não precisam de mãos, das mãos. vous n'avez plus besoin d'intention, Vocês não precisam mais de intenções, vous n'avez plus besoin de décider, não precisam mais de decidir, vous n'avez pas besoin de posture não precisam préalable, de posturas preláveis, ni de préparation nem de préalable, preparações preláveis. et que tout se E que réalisera tudo se realizará automatiquement et automaticamente e naturellement. naturalmente. C'est juste un É apprentissage só uma aprendizagem qu'il faut laisser le plus souple que possible, tem que deixar o mais flexível sans possível, s'imposer ou imposer sem se impor ou se impor, des règles ou des limites. das regras e dos limites. Soyez spontanés, Sejam espontâneos, accueillez, acolham. et l'information est présente. E a informação está presente. Ça se fait Isso tout seul, faz sozinho. même si ce sont vos mains, Mesmo são as vossas mãos, même si ce sont vos mots. mesmo são as vossas palavras, À un moment donné, a um determinado momento, vous saisirez vocês vão compreender que cela se fait sans vous, que isso faz sem vocês. sans les mains, Sem as mãos, sans les mots. sem as palavras. Comme je l'ai dit tout à Como eu l'heure au disse sein há des bocado, organisations, nas organizações, par votre présence simplement, pela vossa presença simplesmente. sans aucune intention ni Sem volonté. nenhuma intenção nem vontade. Là est la liberté, Aí está a liberdade. et là est l'état naturel, E aí está o estado natural. là est le jeu éternel, E aí está o jogo eterno. et là est le E parabrahman. aí está o Parabrahman. Quand vous saisissez vraiment Quando compreenderem verdadeiramente que vous n'avez rien à que faire, não têm nada a fazer, que vous avez juste à être là, que só têm que estar aqui, ici et aqui maintenant, e agora, pour que tout se para que déroule tudo se desenrole
Et là, c'est E fini. aí acabou-se. Vous vous êtes abandonné, Vocês abandonaram-se, le sacrifice est vécu o sacrifício é vivido et vous êtes libre. e vocês estão livres. C'est l'état de grâce. É o estado de graça, C'est agapé. é HP, C'est le feu du cœur é o sacré. fogo do coração sagrado, C'est l'évidence. é a evidência, C'est la joie nue, é a alegria nua, sans objet et sans sem sujet. objeto e sem sujeito, C'est la vie é a vida et non plus ta vie. e não mais a tua vida. Merci, Bibi. C'est l'heure du grand silence. Oui. Ils sont tous anesthésiés. Alors je vous remercie Então eu agradeço-vos pour votre présence, pela vossa presença, pour votre accueil pelo vosso acolhimento. et je vous souhaite E eu desejo-vos une très belle combustion. uma bela combustão. Et agapé! HP! Obrigado, Bibi. À bientôt! Até breve.